Tingnan guys, mga pilang akong tulisay nung guys, panahon na. A few moments later. Gabi na guys, nandito tayo sa Talisay guys, sa plaza guys. Dito guys, tayo ako guys, ay mga taga-sitting guys. Pasko sa Talisay guys, nag-open guys pag December 6. Mga kayo guys, let's go! Pasko sa Talisay guys. Nice kita na live dito guys. Ang ganda tingnan guys. Merry Christmas. City of Talisay guys. Ang ganda ito na pasyalan guys. Ayan guys oh. So ito din sa ilang barangay, ilang kaso dito guys. Kita ini tingnan guys oh. Ganda. So dito sa barangay sa Kasul. Wow, sarap guys, Mickey Mouse. Napay-dap dira guys oh. Ayan guys oh. Tingnan guys, mga pilang akong tulisay nung guys, panahon na sausab sa kasadya. Tanya guys oh. Sarap tingnan ito guys. Ayan guys, so tayo dito guys. Guys. Wow, nice. Tanya guys oh. Ang ganda tignan guys. Guys. Guys oh. Oh guys. Thank you for watching guys. God bless.